سلام بینندگان گرامی، این برنامه نوبتی اطلاعاتی تحلیلی جنبسته هفته است. در استودیو از باید جنبسته هفته با پیگیری حیات روزمره مردم و فعالیت بخش و ساحه‌های علایده خواجگی خلق کشور منظور شما بینندگان عزیز می‌گردد. همین هفته تحت ریاست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. ضمن برگزاری مجلس مسائل وابسته بر رشد اقتصادی و اجتماعی جمهوری در مرحله‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفت. شرح بیشتری موضوع در تهیه همکسبان ما از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 3 март تحت ریاست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار مجلس نخست درباره سروقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه زمستان سالهای 2022-2023 حسابات وزیر رشد اقتصاد و سودا ذوقی زاده شنیده شد. تأکید گردید که هدف از تهیه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان معین نمودن سپارش و تدبیرها وابسته به حل مسائل آمادگی ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری به موسم تیرماه زمستان سالهای 2022-2023 می باشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان سپارش دادند که با مقصد تأمین فعالیت منتظم و ثمره بخش ساحه‌ها و هماهنگسازی کارها در دوره تیرماه زمستان نقشه چاره‌بینی‌ها تصدیق گردیده در سمت آماده‌سازی ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری به موسم تیرماه زمستان ستاد جمهوری تأسیس داده شود. دستور داده شد که وزارت و اداره‌ها، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌ها، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌ها، کارخانه و تشکیلات و مؤسسات تا سنه دهم هر ماه به وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان معلومات پیشنهاد نمایند. وزارت رشد اقتصاد و سودا باشد تا سنه 20 هر ماه اوید بر رفت اجرای نقشه چاره‌بینی‌ها به ستاد جمهوری حسابات منظور نماید. سپس در کار مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره نotariat دولتی و درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان و 12 خلاصه حکومت مملکت با یک قطار قانون‌های کنستیتوسیونی و قانون‌های جمهوری تاجیکستان محاکمه گردیده برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. در کار مجلس حکومت کشور اینچنین مسائل‌ها درباره برنامه مجموعی دولتی تیار نمودن کادرهای نظام حفظ اجتماعی اهالی برای دوره تا سال 2030 درباره برنامه رشد ساحه جنگل برای سالهای 2022-2026 درباره برنامه رشد ساحه خرگوش پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 و درباره قاعده‌های اندازبندی فعالیت صاحبکاران انفرادی در اساس پتنت یا شهادتنامه فعالیت کننده بررسی گردید. بعد محاکمه مسائل مجلس حکومت سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اعضای حکومت مملکت رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وزارت و اداره‌های دولتی جهتی در عمل تطبیق کردن نشاندهنده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اجرای سپارش‌های قبلی پرزیدنت دستورهای مجلس نوبتی حکومت وسعت کارهای آبادانی تشکیل درست کارها آید به کشت و کار بهاری استفاده ثمرناک زمین‌ها افزایش استحصال محصولات کشاورزی بالا بردن اقتدار صادراتی کشور و دیگر مسائل‌های مبرم روز سپارش‌های مشخص دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها شهر و ناحیه‌ها و ساختارهای دخلدار سپارش دادند که برای غنی گردانیدن بازار استعماری از همه امکانیت‌ها استفاده برده در ماه شریف رمضان شهروندان را با مواد نیاز اول پوره تامین نمایند. دستورهای دیگر به مسئولین ساحه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی بابت تشکیل درست کار جهت تأمین خدمت‌رسانی سطح بلند به میزبان از جمله در مهمانخانه‌ها، آشخانه و طربخانه‌ها، اینفراساختار سیاحی داده شد. بابت جلب هرچه بیشتر سیاحان به کشور و تأمین حرکت بی‌ممانعت شهروندان سپارش داده شد
که با استفاده از نرخ‌های دسترس خطسرهای نوی پرواز طیاره‌ها تشکیل کرده شود. تأکید گردید که خدمت‌رسانی نیز در این سمت باید با طلبات سطح بین‌المللی مطابق گردانده شود. یادآور میشم که طبق سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از پیامشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 26 دکبر سال 2019 کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов چاپ شده تقسیماتش به شهر و ناحیه‌ها شروع گردیده بود. نشر کتاب تاجیکان و دسترس کردن آن به هر یک عائله کشور باز یک اقدام وطن‌دوستانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بوده در راه درک خودآگاهی و خودشناسی نورسان و جوانان نقش باسزا می‌گذارد. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت مملکت شخصان مسئول حسابات دادند که به همه عائله‌های کشور کتاب تاجیکان پرره دسترس گردید. در آخر مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان سرور دولت محترم امامعلی رحمان به نمایندگان حکومت کشور که در چهاربینی‌ها با افتخار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های جمهوری وابسته شده بودند سپارش دادند که دوام 10 روز به شهر و ناحیه‌ها رفته باید به سفربر کردن مردم به وسعت کارهای صحرایی، آبادانی، بنیادکاری، استفاده ثمرناک زمین‌های کشت، به خصوص زمین‌های نزدی حولگی با شهروندان کاربری نمایند. طور خبر داده بودیم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و هیئت پارلمانی جمهوری تاجیکستان روزهای 28 و 29 مارت جهت اشتراک در جلسه شورای اسامبله بین پارلمانی دولت‌های اشتراکچی اتحادیه دولت‌های مستقل با سفر کاری در شهر الماتی جمهوری قزاقستان قرار داشتند. در دایره این سفر محترم رستم امامعلی با رئیس سنات پارلمانت جمهوری قزاقستان محترم маулен ашимбаев ملاقات دایر نمودند و در جلسه تنتنوی اسامبله بین پارلمانی دولت‌های اشتراکچی اتحادیه دولت‌های مستقل بخشیده به 30 سالگی اسامبله اشتراک و سخنرانی نمودند. گزارش در این خصوص 29 مارت در دوره سفر کاری در شهر الماتی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و رئیس سنات پارلمانت جمهوری قزاقستان محترم маулен ашимбаев با اشتراک هیئت‌های مجلس ملی و سنات پارلمان ملاقات دایر نمودند. در ملاقات وضع و دورنمای رشد مناسبت‌های دو جانبه از جمله توسعه رابطه‌های بین پارلمانی محاکمه کرده شدند. جانبها در آستانه تجلیل 30 سالگی اسامبله بین پارلمانی دولت‌های اشتراکچی اتحادیه دولت‌های مستقل اوید به اهمیت فعالیت سازمان مذکور مبادله افکار نموده نقش آن را در تحکیم همکاری میان پارلمان‌های دولت‌های اتحاد مهم ارزیابی کردند. رستم امامعلی با قناعتمندی ذکر کردند که همکاری بین پارلمانی تاجیکستان و قزاقستان فعال گردیده با به امضا رسیدن سازشنامه اوید به همکاری بین مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و سنات پارلمانت جمهوری قزاقستان باز هم گسترش خواهند یافت. در رفت مذاکرات جانب‌ها همچنین مسائل همکاری اقتصادی و فرهنگی و گومانیتاری را مورد بررسی قرار دادند. ذکر گردید که حجم گردش مال در بین دو دولت در سال سپری گردیده 1.2 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل داد که در مقایسه با سال 2020 به اندازه 30% افزایش یافته است. تقویت همکاری ثمره‌بخش در سمت‌های افضلیتناک اقتصادی و اجتماعی از قبیل صنعت، انرژتیک، نقلیات و کمیونیکاسیا، تندرستی، معارف، فرهنگ و سیاحی ضرور شماریده شد. در ادامه روز رئیس مجلس ملی رستم امامعلی در حوزه جلسه شورای اسامبله بین پارلمانی دولت‌های اشتراکچی اتحادیه دولت‌های مستقل همراه رهبران و اعضای هیئت‌های پارلمانی دولت‌های اشتراکچی اتحادیه دولت‌های مستقل در مراسم گلگذاری در مجمع شرف که در حدود باغ 28 پانفیلوفچی شهر الماتی جایگیر است شرکت نمودند. 29 مارت در شهر الماتی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در جلسه تنتنوی اسامبله بین پارلمانی دولت‌های اشتراکچی اتحادیه دولت‌های مستقل بخشیده به 30 سالگی اسامبله بین پارلمانی اتحادیه دولت‌های مستقل اشتراک و سخنرانی نمودند. جلسه تحت ریاست رئیس اسامبله بین پارلمانی دولت‌های اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکا دایر گردیده. در کار آن همچنین رئیس ملی مجلس جمهوری آذربایجان، رئیس مجلس ملی جمهوری ارمنستان، رئیس شورای جمهوری مجلس ملی جمهوری بلاروس
раиси сенати парламенти ҷумҳурии қазокистон, муовини раиси маҷлиси парламенти ҷумҳурии қазокистон, раиси жокорку кенеши ҷумҳурии қирғизистон, муовини якуми раиси думаи давлатии маҷлиси федералии федератсияи Россия, раиси сенати олии маҷлиси ҷумҳурии Ӯзбекистон, раиси меҷлиси миллии Генгеши Туркманистон ва муовини раиси кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок намуданд. Нахуст иштирокчиёни ҷаласа масъала дар бораи сисолагии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақилро муҳокима ва изҳороти шӯрои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақилро дар бораи сисолагии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил қабул намуданд. аъзои шӯрои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба санаи муҳими сисолагии ассамблеяи байнипарламентӣ андешаронӣ карда таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳои байнипарламентиро дар доираи он зарур шумориданд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар суханронии худ таъкид доштанд, ки дар давоми 30 сол ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил муҳимияти нақш ва афзалияти худро ҳамчун шакли универсалии ҳамкории байнипарламентӣ собит намуда, ҳамчун сохтори фаъоли байнипарламентӣ эътироф гардидааст. муҳтарам Рустам Эмомалӣ таъкид намуданд, ки ҷониби Тоҷикистон ба фаъолияти ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил аҳамияти зарурӣ дода, бо парламентҳои давлатҳои аъзои иттиҳод дар муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ нақши муассир дорад ва дар нигоҳдошт ва таъмиқи робитаҳои тарафайни дуҷонибаву бисёрҷониба бо давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил фаъолона иштирок менамояд. дар ҷаласа оид ба масъалаҳои дигари рӯзномаи корӣ мубодилаи афкор доир шуда қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. дар саросари мамлакат муҳимтарин маъракаи сиёсии оммавии гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон давом дорад. аллакай дар нахустин рӯзи оғози даъват як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз иҷрои нақша хабар доданд. аз ҷумла ба маълумоти вазорати мудофиаи мамлакат дар рӯзи аввали даъват шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, водии Рашт, шаҳри Исфараву ноҳияҳои Шамсиддин, Шоҳин ва Фархор нақшаи даъватро иҷро намуданд. тантанаҳои вилоятӣ гусели даъватшудагон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва вилояти Хатлонро ҳамкорони мо дар гузоришҳои худ пайгирӣ карданд. хизмат ба ватан модар қарзи фарзандӣ ва имонӣ виҷдонӣ ҳар як фарди бо нангу номуси ҷомеа буда мактаби бузурги ҷасорату шуҷоат ва ватандорӣ ба ҳисоб меравад. боиси ифтихор ва сарфарозист, ки ҷавонони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар баробари родмардони дигар минтақаҳои мамлакат ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардида, дар ҳимояи марзу бум ва таъмини якпорчагии мамлакат саҳм мегузоранд, ки ин аз ҳисси баланди ватандӯстиву ифтихори миллии онҳо шаҳодат медиҳад. дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷамъомади тантанавии рӯзи даъватшаванда баргузор гардид. маросими идонаи сафарбарсозии ҷавонписарони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар фазои мутантан рӯзи 1 апрели соли равон аз майдони Исмоили Сомонӣ оғоз гардида дар боғи фарҳангу фароғатӣ чорбоғи шаҳри Хоруғ идома намуд. дар маросими сафарбаркунии ҷавонписарони вилоят ва хизмати ҳарбӣ, собиқадорони меҳнат ва падару модарон бо шиёру овезаҳои тараннумкунандаи ормонҳои аҷдодӣ ва гиромидошти арзишҳои волои инсонӣ ва садоқат ба ин хоку ба ин сарзамин иштирок карданд. бояд гуфт, ки дар самти ҷалби ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, алалхусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола тадбирҳои зиёде роҳандозӣ ва татбиқ карда мешавад, ки зимни аёдати волидайн ҳар як падару модар аз он ба хубӣ огоҳ мебошад. барои насли ҷавон яке аз муҳимтарин мактаби тарбия ва обу тоби бадан ин хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ дониста мешавад, чунки суботу оромии кишвар ва ҳимояи марзу буми сарзамини аҷдодӣ аз ҷавонони чолоку ҳушёр вобастагии калон дорад. аз ин лиҳоз ҳар як ҷавони ҳиматбаланди зодаи истиқлоли меҳан бояд қарзи шаҳрвандии худро дар назди давлату миллат бо хизмати содиқона ва рафтори намунавӣ баҳри таъмини суботи комили Тоҷикистон равона созад. баъди мулоқоти сарфармондеҳии олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолони вилоят моҳи августи соли 2021 собит гардид, ки ҷавонони шаҳру ноҳияҳои вилоят дар иҷрои рисолати ватандорӣ устувор буда маротибаи 8 аст, ки дар миқёси ҷумҳурӣ аввалин шуда аз иҷрои нақшаи даъвати баҳорӣ бо сарбаландӣ
мужда медиҳанд. ҷавонони вилоят бо иқдоми шоистаи худ барои дигар ҷавонписарони мамлакат намунаи олии инсондӯстиву меҳанпарастии худро давоми чанд соли охир исбот намуда, дар ҳар як даъвати баҳориву тирамоҳӣ ҷиҳати иҷрои бечунучарои фармони сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ихтиёран сафарбар мегарданд. дар ҷамомади тантанавии сафарбарсозии ҷавонони вилоят ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо меҳри беандоза иштирок ва ба ҷавонони таҳмтанд роҳи сафед ва хизмати бобароро таманно намуданд, ки дар асл ба худ шукӯҳу шаомати хосаро касб намуд. роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзонобод Алишер Худойбердӣ фарзандони ба ору номус ва парчамбардорони ин сарзаминро, ки аз таҳти дил баҳри адои қарзи виҷдонии худ дар назди ватан модар ихтиёран хизмати ҳарбиро пешаи кори худ намуданд, сипоси бепоёни мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро ба волидайни ихтиёриён баён кард. маҳз ҷасурӣ ва соҳиби маълумоти олӣ будани аксарият ҷавонписарони вилоят аст, ки онҳо дар сафҳои артиши миллӣ бо риояи оинномаҳои ҳарбӣ ва содиқ будан ба савганди ҳарбӣ дар иҷрои рисолати инсонӣ шоистаи таъкид буда, аз айёми толибилм будан аз уҳдадориҳои хизмати ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар хуб огоҳӣ пайдо менамоянд. шуро аз соли 2018 то ба имрӯз ҷавонон дар даъватҳои баҳориву тирамоҳӣ ихтиёрона ба комиссариятҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳозир шуданд ва аз комиссияи тиббӣ бо сарбаландӣ гузашта ҳамчун ҷавони солиму таҳмтан интихоб шуда ба сафи нерӯҳои мусаллаҳ сафарбар мешаванд. ихтиёран ҳозир шудани ҷавонписарон ва дар муҳлати кӯтоҳтарин иҷро гардидани нақшаи даъват ба сафи артиши миллӣ исботи он аст, ки ҷавонон сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамаҷониба пуштибонӣ карда бо азму иродаи қавӣ дар ҳимояи ин сарзамини ниёгон омодаи хизмат мебошанд. хушбахтона имрӯзҳо фарзандони ноҳияҳои Дарвозу Мурғоб, Шуғнону Ишкошим, Ванҷу Рӯшон, Рошқала ва шаҳри Хоруғ бо масъулияти баланд дар як рӯз баҳри ҳимояи ватан модар сафарбар карда шуданд. падару модарони даъватшудагони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз он ифтихор доранд, ки фарзандони онҳо дар қатори дигар ҷавонони шуҷои меҳан хоки муқаддаси кишварро аз хатарҳои эҳтимолӣ ҳамаҷониба ҳифз менамоянд ва дар таъмини амнияти давлат заминаи воқеӣ хоҳанд гузошт. онҳо боварӣ доранд, ки ҷигарбандони бомеҳр ба камол расонидаашон чӯ сипари боэътимод дар иҷрои уҳдадориҳои сарбозии худ содиқ мемонанд. аксарияти сафарбаршудагон аз оилаҳои зиёӣ буда, бештари навдаъватшудагон дорои маълумоти олӣ мебошанд, ки хизмати ҳарбиро дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар мактаби далерию мардонагӣ медонанд. ҷамомади тантанавӣ гусели ҷавонони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо таҳияи барномаи фарҳангии ҷаззоб ва ватандӯстонаи ҳунармандони асили вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон идомаи воқеӣ пайдо кард. бо пешниҳоди суруду таронаҳои дилошӯб, рақсу бозии аскарбачаҳои навдаъватшуда ва волидайни онҳо ба даъвати баҳории далерони матнииродаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳусни анҷом бахшид. дар шаҳри бухтар ба ифтихори ҷавонони шуҷои ватан, ки бо ихтиёри худ барои адои хизмати ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон саф оростанд, маросими тантанавии рӯзи даъватшаванда баргузор гардид. дар ин тадбири муҳим, ки аз ҷониби комиссарияти ҳарбии вилоят роҳандозӣ шуд, даъватшаванда ва падару модарони онҳо аз 25 шаҳру ноҳияи вилоят ҷамъ омаданд. тантанаи ин рӯзи хотирмон барои ҳар яке аз ин даъватшавандагон аз роҳпаймоӣ оғоз гардид. дар ин маросими бошукӯҳ навазгарону ҷавонони ватанпарвар ва собиқадорону хизматчиёни низомӣ аз тамоми ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ иштирок намуда, зери навою ливо аз назди комиссарияти ҳарбии вилоят то ба ҷашнгоҳ роҳпаймоӣ намуданд. тантанаи рӯзи даъватшаванда бо иштироки доираи васеъи ҷавонону навазгарон, падару модарони онҳо, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва масъулони комиссариятҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳо дар варзишгоҳи донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носири Хусрав баргузор гардид. дар ин рӯз раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода суханронӣ намуда ба ҷавононе, ки ихтиёран яке аз аввалинҳо шуда дар даъвати баҳорӣ барои ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пайваст ба номи сарбози ватанро соҳиб шудан ҳозир гашта буданд, комёбию бурдборӣ таманно кард. гуфта
гуфта шуд ки масъулат тибқи фармони президенти кишвар дар сартосари мамлакат маросими даъвати ҷавонон барои адои хизмати модар ватан дар ду мавсим тирамоҳ ва баҳор сурат мегирад. ҳамакунун даъвати баҳорӣ оғоз гардиду ҷавонони шуҷоъ метавонанд барои ҳифзи хоки меҳан адои хизмати модар ватан ба ҷузъу томҳои вазорати мудофиа ва дигар мақомоти қудративу низомии кишвар сафар баргардида қарзи ҷавонмардии худро иҷро намоянд. дар ин рӯз ҳамчунин гуфта шуд ки навоҳии фархору шамсиддини шоҳӣ ва носири хусрави вилоят аллакай нақшаи даъватро дар рӯзи аввал анҷом доданд ки ин ҳама аз меҳанпарасту ватандӯст будани сокинон ва ҷавонони баору номуси ноҳияҳои мазкур дарак медиҳад. ҳамчунин дар маросими сафарбарии навазкарон волидайн ва ҷавононе ки ихтиёрӣ ба хизмат мераванд баромад карда ҳимояи шаъну шараф ва сарзамини меҳанро ба дигарон низ талқин намуданд. пас аз суханронӣ ҳамчун рамзи қадршиносӣ ба навазкарон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуда аз ҷониби модарони навазкарон маросими нонгазон ба ҷо оварда шуд. бояд гуфт ки дар чунин сатҳи баланди ташкилию фарҳангӣ баргузор гардидани маросими гусели даъватшудагон дар баланд бардоштани ҳисси ҳарбӣ ва тандурустии ҷавонон таъсири нек мегузорад. баҳри поси хотири бигзаштаёрон бо ҳамин тартиб ба ифтихори даъватшудагон ва ҷавонони шуҷои ватан аҳли ҳунару фарҳанги вилоят ва донишҷӯён барномаи мукаммали театркунонидашударо бо суруду оҳангҳои ҷаззоби тараннумгари ваҳдату якдилӣ ва тинҷу осудагии меҳан пешниҳоди ҷавомадагон гардониданд. дар даврони соҳиби истиқлолӣ бо таваҷҷӯҳи рӯзафзун ва талошҳои бевоситаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқтидори мудофиавӣ ва ҳарби техникии мамлакат пурзур карда шуда имрӯз фарзандони бонангу номуси тоҷик обу хок марз ва сарзамини худро аз бадхоҳон сарбаландона ҳифз менамоянд. ба таври назаррас беҳтар гардидани шароитҳои хизмати аскарӣ дар ҷузъу томҳои мамлакат рағбати ҷавононро бобати бо сарбаландӣ ба анҷом расонидани хизмати модарватан бештар кардааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар матлаби ҳамкорони мо аз ноҳияи шаҳри нав. аз ҷониби ҷавонони шуҷои ватан дар ноҳияи шаҳри нав роҳпаймоӣ доир гардид. роҳпаймоӣ мазкур бори дигар собит сохт ки сокинони минтақа ба рушду инкишофи тоҷикистони соҳиби истиқлоламон боварӣ доранд ва дар ин самт бо нерӯи созандаи худ дар пешбурди ҷомеаи муосири тоҷик сам гузошта истодаанд. бояд гуфт ки ҷавонон дар ин ҳамоиш бо шиору овезаҳо ки инъикосгари ватандӯстӣ, арҷгузорӣ ба сулҳу суботи кишвари азизамон, ҷонибдории онҳо ба сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии ҳамаҷонибаи сарвари давлат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ширкат варзиданд. баъдан дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав бахшида ба даъвати тирамоҳии ҷавонон чорабинии тантанавӣ доир гардид. дар чорабинии мазкур роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷамоату деҳот, комиссари ҳарбӣ, падару модарон ва собиқадорони ҷангу меҳнат ба сухан баромада қайд намуданд ки мутобиқи талаботи моддаи 43 Сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ватан қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст. фаромӯш набояд кард ки ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ соҳиби артиши миллии худ гардида иқтидори мудофиавии он сол то сол густариш меёбад. ҳоло дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони баору номуси ватан, афсарону сарбозон донишу маҳорати худро баҳри ҳимояи манфиатҳои давлат ва амнияти кишвар сайқал медиҳанд. ҳамчунин қайд карда шуд ки хизмати ҷавонмардон ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон оромиву осоиштагии ватанро ҳифз намудан ин қарзи ҳар як шахси баору номус мебошад. бояд қайд намуд ки артиши миллӣ такягоҳи давлат ва сипари миллат аст. ҳар қадар давлат муқтадир ва пояҳои давлатдории он мустаҳкам бошад, ҳамон қадар ҳаёти осоиштагии ҷомеа бештар таъмин мегардад. тибқи маълумоти комиссари ҳарбии ноҳияи шаҳри нав имрӯз ҷавонон ба таври ихтиёрӣ омада ба хизмати модар ватан сафарбар карда мешавад. бояд қайд кард ки айни ҳол наздик ба 500 нафар ҷавонони ноҳияи шаҳри нав дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар марзу буми кишвар қарзи модар ватанро адо менамоянд. дар охири чорабинӣ баҳри болидахотири ҳозирин аз тарафи кормандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳри нав як барномаи консертӣ пешкаши навазкарон гардид.
дар шаҳри исфараи вилояти суғ тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ аз ҷумла таҷдиди роҳҳои автомобилгард вусъати тоза касб мекунад. таъмиру таҷдиди иншооти иҷтимоӣ ва дигар тадбирҳо дар доираи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ таррезӣ шуда барои анҷоми он соҳибкорону сокинони шаҳр низ ҷалб гардиданд. ҳамкорони мо маъракаи мунфаршкунии қидаҳои алоҳидаи масири мошингузари ин шаҳрро дар гузориши худ пайгирӣ намуданд. таваҷҷӯҳ кунед. шаҳри исфара бо амалишавии иқдомҳои созандаву ободкорона ба яке аз шаҳрҳои зебову хуррам ва шукуфоии кишвар табдил меёбад. бунёди иншооти таъиноташ гуногун, тарҳи нави кӯчаву хиёбонҳо шаҳри бостониро боз ҳам зебову мунаввар менамояд. дар ин радиф таъмиру мунфаршкунии кӯчаву шаҳр бо маром идома дорад. ахиран мунфаршкунии яке аз кӯчаҳои асосии шаҳри исфара, кӯчаи ба номи абдураҳмони ҷомии маркази шаҳр оғоз гардид. ин амали хайри мунфаршкунии роҳ дар заминаи дастуру супоришҳои бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд сурат мегирад. бояд қайд намуд, ки роҳи мазкур аз назди бозори маркази шаҳр то гардиши фурудгоҳ бо дарозии 800 метр ва паҳноии 32 метр мунфарш карда мешавад. фармоишгари корҳо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд буда пудратчиёни роҳ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ваҳдат 2017 шаҳри хуҷанд ва муассисаи назорати давлатии истифодабарии роҳҳои автомобилгарди шаҳри исфара мебошанд. роҳсозон ба сифати масолеҳ ва иҷрои корҳои таъмирӣ аҳамияти махсус зоҳир менамоянд ва ният доранд, ки корҳои тахту ҳамворкунӣ, мустаҳкамкунии қабати роҳ ва мунфаршкуниро дар муҳлати кӯтоҳ ва бо сифати баланд анҷом диҳанд. тавре ки дида истодаед, имрӯз паси ҳам кӯчаҳои шаҳри исфара, кӯчаҳои диҳот обод шуда, мунфарш гардида, таъмир ёфта истоданд. дар маркази шаҳр чанд рӯз инҷониб гурӯҳи коргарон, гурӯҳи ободкорон ба мунфарш кардани яке аз роҳҳои асосии даруни шаҳрамон камари ҳиммату ғайрат бастанд. бояд тазаккур дод, ки дар доираи маъракаи густурдаи мунфаршкунии роҳу кӯчаҳо дар шаҳри исфара бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ҳамчунин 6 километр роҳи хиёбонӣ ба номи Исмоили Сомонӣ бо харҷи 8 миллион сомонӣ мунфарш карда мешавад. сокинони шаҳри исфара аз ин иқдомоти созандаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд истиқболи гарм намуда, шурӯъ шудани раванди таъмиру азнавсозии роҳҳоро нишони сарҷамъиву якдигарфаҳмӣ ва устувории сулҳу субот дар ҷомеа ва якмаромии сохторҳои давлативу ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти ободу зебогардонидани диёри маҳбуб арзёбӣ менамоянд. вилояти хатлон иқлими хоси худро дошта айёми кишту кор дар ин мавзеъ нисбатан барвақттар оғоз мегардад. боду ҳавои ин минтақа гарм буда истифодаи замин ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ барои сокинон роҳи асосии даромад ва пешбурди зиндагӣ маҳсуб мешавад. ҳамин аст ки масъулин бо истифода аз таҷрибаи деҳқонони асил дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят кишти пунбадонаро оғоз бахшиданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус омода гаштааст. با فرا رسیدن فصل بهار تشویش مرد دهقان بیشتر می‌گردد، زیرا محض در این ایام اشام با کش و شنودن زراعت‌های گوناگون آغاز می‌بخشند. همین است که دهقانان و خوجگیداران در شهر لیوکان با استفاده از روزهای آفتابی منطقه با کشت پنبه‌دانه آغاز نمودند و کارهای صحرایی با مرام ادامه دارد. در شهر لیوکان موافق دورنما 1080 گکتار کشت پخته معین کرده شده است. امروز خوجگیداران شهر با کشتی پخته آغاز نمودند که در شهر زیاده از 48 خوجگی‌های دهقانی موجود میباشد که در همه خوجگی‌ها کشتی پخته آغاز شده است. امروز همه خوجگیداران از هوای آفتابی استفاده کرده کوشش میکنند که هر کشتی پخته را زودتر به انجام رسانند. چنانه که خود مسئولین میگویند با نظرداشت طلبات قاعده‌های آگروتکنیکی انجام دادن معرکه کشتی پنبه‌دانه زمین‌های کورم در شهر علاقه نرم و آماده گشته است. از این رو آنها تلاش دارند دانی امید را هر چه زودتر به زمین بکارند.
در حدود جامعه دود گلیستان میدان عمومی 1460 گکتار زمین کرم آبی موجود نباشد. از این همساله در حدود جماعت 1080 گکتار کشتی پومدانه گذرانده می شود. شکلی که این حال میبینیم در حدود جماعت کشتی پومدانه با سرعت رفته ایستاده است که تا به امروز زیاده از 300 گکتار کشت گذرانده شده است. باید گفت که سمت اساسی فعالیت خوجگی دهقانی برکت همکاران جماعت دیهات گلستان شهر پختکاری بوده. دهقانان و سهامداران آن محض توسط مهنت صافدلانه استفاده تجربه پیشقدمی ساحه انتخابی درست تخمی هم مسئله حاصل دلخواه به دست می آورند. نوع پخته فلش این سال کش کردیم، سال گذشته هم همین کش کرده بودیم تو 42-45 سنتی حاصل گرفتگی بودیم. این سال هم همون نوع کردیم. به خاطر که حاصل نوکی زیاد داره. هم تخمی پیش میپزده دوری بعد نمیکشه. در تمام خوجگی‌های دهقانی حدود جماعت دیهات گلستان کارهای صحرایی همین گونه با مرام رفته ایستاده است تا کشاورزان و پختکاران توانند هرچه زودتر دورنمای کش را به سامان رسانند. اگر در وادی‌های منطقه کولاب معرکه نهالشینانی در این موسم به انجام رسیده باشد، در موضع‌های کوهستانی ناحیه واسه این معرکه ادامه دارد. روزهای آخر ماه مارس در دهه خودچرخی جماعت دهاتی به نام عبدی عوضف با توصیه متخصصان زیاده از 1600 درختان میوه دهنده شینانیده شدند. خوجا نظریف در همین باره شرحی بیشتر دارد. در ناحیه وسیع در دهه خودچرخی دهات به نام عبدی عوضف در مساحت زیاده از 8 گکتار باغ پیشینه از نوحه‌ها می‌گردد. از یون خوجگی دهقانی به نام توردی پیش از شینانیدن نیال‌ها این موضع کوهستان را که سالها بود از مد نظر دور مانده بود از خس و خار تازه کرده تخت و هموار نمودند. برای عملی نمودن این اقدام بنیادکاری در این موضع کوهستان زیاده از 20 نفر ساکنان دهه به شغل موسمی جلب گردیده یک چند عدد تکنیک‌های کشاورزی استفاده کرده شدند. در ولایت سور رفتیم، تجربه آموختیم، دیدیم که هم خیلی باخکارا بوده. اومدیم همینجا زمینی به کار خوابیده بود به نام خوجگی بابای توردی تعلق دارد. همین خواستیم آباد کنیم. 1300 قریب 1600 دونه درخت نیهال داریم. نیهالای نو که اولی از صبح ناحیه بودیم غفور رو وردگیم. همین نیهال‌های پیوندی. نیهال‌های پیوندی همین را باید ما وای کنیم. کدام نیهال‌ها اینجا؟ انگور است، بادام است، زردالو، میرسنجلی هست و سیب. همه درخت‌های پیوندی شدگی هستند و الوبولو است. همش پیوندی. و آینده می‌خواهیم که همینجا را و یک کارخانه میدهکی و شربت براری با آینده به نظر گرفته شده است. حرکت می‌کنیم که همین خوجگی بانوی بابای توردی را و آباد کنیم. نیهال‌ها طبق دستور و توصیه متخصصان ریاست کشاورزی ناحیه واسه با ترتیب معین شینانیده شدند. باغکاران توصیه دادند که موضع خودچرخی کوهستان بوده برای شینانیدن نیهال در 10 روزه اول ماه اپریل هم مساعد میباشد. برای باز هم در آینده زیاد کردن باغ‌ها از حساب زمین‌های للمی تل و تپه‌هایی که با آب تامین هستند با امروز طرز درست شیناندن نیهال و طرز بروش‌های آنها را به خوجگیداران گفته گذاشتیم و در آینده باز مقصد داریم که در این زمین‌هایی که للمی هستند با آب تامین هستند در آینده برای باز هم تامین امنیت عضوقواری از آن جمله باغ‌ها تاکزارها را هم باشد زیاد نماییم. در باغ نوبنیاد طبق نقشه خوجگی 1600 نیال‌های میوه دهنده شینانیده میشوند. خوجگیداران تلاش دارند که از روزهای مساعد فصل بهار استفاده کرده در مهلت پیش بینی شده نیهال شینانی را به انجام رسانند. مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت در ناحیه باباجان غفورов سال 2008 در اساس دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان تأسیس یافته مساحت عمومی باغ‌های آن 631 گکتار را تشکیل می‌دهد. کارمندان مؤسسه در پرورش و نگاهبین باغ و تاکزار دارای تجربه غنی کاری بوده با استفاده از شرایط مساعد همساله حاصل دلخواه به دست می‌آورند. خبرنگارانمان پیرامون تجربه باغداری و استفاده مقصدناک زمین در مؤسسه گزارش آماده ساختند.
مسجد دولتی باغ ملی وحدت در ناحیه باباجان غفورов سال 2008 بنیاد گردیده. انتخاب موضع برای باغ و لایحه و راههای بنیاد آن با مصلحت متخصصان و استادهای ورزیده روی کار آمده است. سال اول مساحت باغ مذکور 120 گکتار را تشکیل داده. تا امروز حدود آن وسیع و میدان نهال درختان میوه دهنده می‌افزاید. سال جاری در قسمت جنوب شرقی این باغ در دهه اول ماه فوریه به مساحت 5 گکتار نهال درختان زردآلو شناخته شد. همگی در مؤسسه در سال 2022 نزدیک 40 گکتار بنیادی باغ‌های نو تشکیل کرده شده. در آنها اساساً زردآلو، باغ‌های اینتنسیوی، باغ سیب، چهارمغز و دیگر نمودی باغ‌ها بنیاد کرده شد. در مسجد دولتی باغ ملی وحدت 75 نفر کارگران دائمی جلب کرده شده است و هنگام در وقت موسم باز علاوه نزدیک 60-70 نفر کارگران موسمی جلب کرده می شود. طبق اطلاع مسئولین باغ ملی وحدت با مقصد استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین همساله میان قطار درختان زراعت‌های گوناگون کشاورزی کشت و پرورش کرده می‌شوند. میان قطار درختان باغ نو باشد سری سال در میدان 2 گکتار کشت کارتوشکا و سبزی زیر پلانکاگی گذرانده شده. کشاورزان نقشه دارند که میانه‌های ماه می حاصل اولین کارتوشکا و سبزی را به دست آورده در تامین بازار داخله سهم خود را گذارند. متاسفانه بنا به گفت مسئولین از سبب سرد و سیربارش آمدن ماه مارت بیشتر از 50% درختان زردآلو ضرر دیده و گل این نهال‌ها گردآلود نشده نابود گردیده است. بارشات پی در پی 2 هفته اخیر که در تمام قلمروی ولایت به نظر می رسد اساساً به حاصل زردآلو تاثیر خود را رسانده است که ممکن به 50-60% حاصل تاثیر خود را رسانده باشد. در این باغ دوام سال تا 3 مراتب حاصل سبزوات و پالیزی و غله‌دانگی به دست آورده شده. میوه‌های تر و تازه آن تمام سال پیشکش ساکنان ولایت جمهوری و خارجی دور و نزدیک گردانیده می شود. عین حال مساحت عمومی مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت 631 گکتار بوده. 515 گکتار آن را باغ و تاکزارها تشکیل می دهند. باری اول در مملکت با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان و مؤسسه دولتی تاجیک فیلم جهت قدرشناسی بهترین فیلم آفران، کارگردانها و صاحب استعدادهای ساحه فیلم آفری سینما جایزه ملی تاج سامان تشکیل گردید. برای بهاگذاری فیلم های پیشنهاد گردیده داوران از حساب متخصصان و منعقدان ساحه جلب گردیده بهترین ها معین و در وضعیت تنتنوی قدرشناسی گردیدند. گزارش همکارانمان در این باره تهیه شده است. در حالی که روی دولان افتخاری جایزه‌داران و سینما آفران قدم می‌زدند، پس پرده آخرین آمادگی‌ها به مراسم جایزه سپاری سینما جایزه ملی تاج سامان دیده می‌شد. کارمندان تکنیکی هر یک اسباب و تجهیزات ضروری را سنجش گذرانیده، راویان هر یک جمله را گشته و برگشته تکرار می‌نمودند. خلاص آمادگی‌ها در اوج اعلی بود و مکان برگزاری تدبیر مذکور تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی به یک جشنگاه ایدانه تبدیل یافت. اقدام مذکور باری نخست در جمهوری تاجیکستان بخشیده به جشن نوروز بین‌المللی تحت شعار قدرشناسی هنر اصیل با اشتراک سازندگان فیلم‌های ملی برگزار شده. مؤسسان سینما جایزه تاج سامان حکومت جمهوری تاجیکستان و مؤسسه دولتی تاجیک فیلم میباشند. ما سینماسازان امروز در این چهاربینی امروزه که برگزار گردید، یعنی که اشتراک کردیم، چهاربینی در سطح بسیار بلند برگزار گردید و البته چنین چهاربینی وقتی که در آینده ها زیاد می شود و ما میایم اشتراک میکنیم، حواس ما یعنی که سینماسازان رو باز هم بیشتر و خوبتر میگرداند که سطح و صفت یعنی که فیلم های آفریده خویش رو خوبتر و بهتر نماییم. و البته امروز مؤسسه دولتی ولایت ختلان سینما در این چهاربینی امروزه یعنی که اشتراک کردیم و در این چهاربینی ما بسیار هنرمندان و بسیار کارگردان ها و بسیار سینماسازان یعنی معروف جمهوری تاجیکستان در اینجا جمع شدند که ما دیگر رو دیدیم و آشنا شدیم، باز از یک با دیگر صحبت کردیم و البته بهترین فیلم های ملی در اینجا یعنی که قدردانی شدند. و البته امروز با مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت قدرشناسیشون نسبت تمام سینماسازان اظهار سپاس می‌نماییم و مینه‌داری می‌نماییم.
дар ин маросим беҳтарин филмҳои нави ватанӣ ки давоми солҳои 2019-2021 аз ҷониби филмофарони дохилӣ рӯйнавор омаданд баҳогузорӣ гардида қадр карда шуданд. ҳайати доварон ки аз ҳисоби коршиносон, коргардон ва ҳунармандони ҳирфавӣ ташкил шуда буд, барои муайян сохтани беҳтарин филмҳои дар ин давра таҳия гардида қариб 1 моҳ машғул буданд ва билохира тоҷи Сомон соҳибони аслии худро пайдо намуд. ҳадаф аз баргузории озмунро ки аз наминаи филмҳои ҳунарӣ, мустанад, бадеӣ кӯтоҳ ва тасвирии миллӣ иборат буд, ҳозирин дар беҳтар сохтани фазои киносозӣ, тарғиби дастовардҳои беҳтарини синамои миллӣ, тақвияти ҳамкориҳои синамогарони Тоҷикистон ва дастгирии ҷавонони боистеъдод нег маънидод карданд. Шоҳҷоиза ба филми ҳунарӣ «Роҳ». Коргардон Носир Саидов. С огромным праздником, потому что за всю историю таджикского кино у нас впервые происходит такое мероприятие, такого масштаба, такого уровня. На фоне дней узбекского кино, декада узбекского кино, к нам приехала большая делегация с Узбекистана, большая делегация с Республики Беларусь. Поэтому это событие, оно неоднозначное, неординарное. Оно останется в истории и войдет в историю вот таким прекрасным праздником, где будем приветствовать и участников, и номинантов этой премии. Хочу пожелать этому событию длинной, долгой жизни, чтобы это было каждый год, чтобы снималось кино, чтобы были призеры, номинанты этой премии. Это стремление молодого поколения к более высокой достижению, более высокой планки в своем творчестве. Тадаккур дода шуд ки ташаббуси мазкур шоистаи таҳсин буда ҳамасола ба хотири қадршиносии филмофарону аҳли синамо гузаронида хоҳад шуд. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб расидем ба поёни барномаи навбатии иттилооти таҳлилии ҷанбасти ҳафта. Дар ҳафтаи пешомад ба шумо иқбол ва муваффақиятҳои нав ба нав таманно дорем. хуш бошед ва то дидор.